हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको लिए चलेंगे बदीन, जहां वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त से खिताब कर रहे हैं। यहाँ सामने बैठे हुए हजारों की तादाद में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियालो शहीद फाजिल राहू की 32वीं बरसी में आने वाले दोस्तों, मेरी बहनें, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद इस्माइल राहू साहब का कि हर साल की तरह उन्होंने आज भी हमें दावत दी और उस अजीम शख्सियत जिसने इस इलाके में बल्कि पूरे सिंध में अपना नाम पैदा किया, गरीबों की खिदमत करके, और जैसे बताया इस्माइल राहू साहब ने कि जो बिल्कुल ये सिंधी में चंदाइन पेरे उघाड़ा अजरकवारा, उन लोगों की खिदमत करके उन्होंने अपना नाम कमाया और आज से 32 साल पहले उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी बरसी में हमें शिरकत करने, उनके लिए दुआ करने के लिए इधर दावत दी, उनका बहुत शुक्रिया। शहीद फाजिल राहू उसी नक्शे कदम पे चल रहे थे जो हमारे लीडर, हमारे बानी लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया था कि गरीबों की खिदमत करनी है, और उनकी तकारीर मौजूद है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। उन्होंने कहा था, गरीबों के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कुछ नहीं। और मैंने खुद वो तकरीरें सुनी है, बाद में उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए ना सिर्फ मेरी जान चली जाए, मेरे बच्चों की भी जान चली जाएगी तो मुझे उससे खुशी होगी। शहीद फाजिल राहू भी उसी रास्ते पे चलते हुए शहीद हो गए। लेकिन जिन लोगों ने सोचा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करके, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके, कि उनके दिल से अवाम की मोहब्बत, उनके दिल से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मोहब्बत ख़त्म कर देंगे, उनको मैं ये आज दिखाना चाहता हूँ कि हज़ारों की तादाद में जो लोग खड़े हैं, ये भुट्टो साहब की वही बात है कि मैं एक भुट्टो नहीं, ये सारे भुट्टो खड़े हैं, और आप सारे भुट्टो आज उसी तरीके से अपनी लीडरशिप जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीछे मुत्तहिद हैं, ताकि वो लोग इस सूबे में और इस मुल्क में गरीबों के लिए, उनका हक दिलाने के लिए वो जिद्दोजहद करते रहें। और इंशाअल्लाह ताला जब तक जहां ने अपनी लीडरशिप के पीछे ऐसे ही गरीबों की खिदमत, और किसी चीज से डरने वाले नहीं हैं हम। ये बातें देखी हैं, जेल भी देखे हैं, हमारे बड़ों ने इस जलावतनियां भी देखी हैं, लेकिन आए हैं तो इसी धरती में आए हैं। इंशाअल्लाह ताला जिंदा हुए इस धरती में होंगे, मरेंगे भी तो इसी धरती में मरेंगे। ये जो ECL की बातें कर रहे हैं ना, और भाई मुझे जाना ही कहीं नहीं है, मैं इधर ही हूं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहूंगा। तो जो लोग समझते थे कि वो लोगों के दिल से शहीद भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, शहीद फाजिल राहू का दिल से निकाल देंगे उनको, उन सब के लिए आज ये मंजर देखने वाला है, ये लोग देखने वाले हैं। ये 32 साल हो गए इसी तरीके से लोग जमा होते हैं, और बदीन के लोग, ख़ास तौर पे तालका शहीद फाजिल राहू, तालका गुलारची वाले लोग, ये मैं समझा था कि शायद इस्माइल राहू साहब जिक्र करेंगे, जो गद्दार थे, जो गद्दार हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, उनको इस तालके से, इस इलाके से
اتنی شکست تو کبھی کسی کو نہیں ہوئی جو اس دفعے ہوئی ہے. ایک اس نے غداری کی بات کی اور ہار تو وہ ہر جگہ سے گئے تھے. جس طریقے سے یہ الیکشن میں چیف منسٹر رہا تھا پارٹی کی مہربانی سے، تو مجھے سب پتہ چل رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس صوبے کے عوام کی طاقت، اس صوبے میں لوگوں کی محبت پیپلز پارٹی سے وہ ان کو پتہ نہیں تھی، ان کو شکست فاش ہوئی. ادھر اس تعلقے میں آپ نے کبھی اتنی شکست فاش نہیں دی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو جو اس دفعے ملی ہے. اور پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کو جتنے ووٹ ملے ہیں، جو سیٹیں ملی ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں ملی. یہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ صوبے سے دشمنی اب یہ ہو رہی ہے کہ جو پلان تھا، جو ایک انہوں نے نقشہ کھینچا تھا، جو انہوں نے ایک سازش کی تھی، اس سازش کو سندھ کے عوام نے مسترد کیا، اس سازش کو ناکام کیا اور اب لگے ہوئے ہیں سندھ کے عوام سے دشمنی کرنے. تو بھائی سندھ کے عوام بالکل آپ سے نہیں ڈرتی. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اپنی قیادت میں متحد ہو کے انشاءاللہ تعالی آپ کی آگے بھی ساری سازشیں ناکام بنا دیں گے. اور جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں، میں بتاؤں، ابھی اسماعیل راؤ صاحب نے بتایا تھا، چاہے وہ ہم سے ناانصافی ہو کہ جو ہمارے پیسے ہیں، مجھے زرداری صاحب ٹوکتے رہتے کہ بھئی یہ پیسے نہیں دے گا. میں ان کو کیسے بتاؤں کہ یہ انہوں نے اس لیے اپنی نااہلی کی وجہ سے خود مانتے ہیں. ابھی تو انہوں نے کہا نا 158 ارب روپے اپنے ٹارگٹ سے، ٹارگٹ بھی چھوٹا کیا تھا، ٹارگٹ سے 158 ارب روپے کم انہوں نے کمائے ہیں. ہمارے حساب سے جو ہمیں ملنے چاہیے تھے 6 مہینے میں 90 ارب روپے کم دیے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بدین میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ فاضل راہو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح غریبوں کی خدمت کرتے تھے. انہوں نے فاضل راہو کو خراج تحسین بھی پیش کیا اور کہا کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم غریبوں کو حق دلوانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں.